foli kurakura ka di aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu sigilen don ni sanga in kɔnɔna la ka Orotalali jabarani lajɛ an bɛ aw fo dante foli min na k'a fɔ aw ye ko aw ni ce Orotalali tele sugantili la Ala k'aw mɛn ka an lajɛ Ala k'anw yɛrɛ mɛn ka aw la kunnafoniya a y'aw bisimila bi don kibaru sɛbɛn kunnafoniya kɛnɛ kan. Bidon kibaru sɛbɛn kunnafoniya la an bɛ o daminɛ ni sɛbɛn min ko a ma arc-en-ciel ale bɛ bɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen tɛnɛn o tɛnɛn a ka kunun tɛnɛn don septembre kalo tile 6 san 2021 bɔli la a bɛ kuma fɛn min kan o de ye farafinna tɔn jɛkuluba min bɛ n'a a bɛ f'a ma CEDEAO olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a kɔnɔnen bɛ Mali kɔnɔ yan ni a sera ka ban faaba kɔnɔ yan ni o ye Goodluck Jonathan ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ma kofɔlen yɛrɛ ye ale tun ye fɛn min ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ye a kɔni sera faaba kɔnɔ yan nɔ kunasini karidon septembre kalo tile 5 san 2021 a selen yan sa fɛn min ye a ka nali in bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye ka se ka sigi ka fɔ ko o boloda ale ni camancɛ fama ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min ye a ka bɔli fɔlɔ a selen yan karidon na o bɛ tali kɛ fɛn min ye camancɛ fanga o ma ɲɛma ani o ye ɲɔgɔn ye ka fara min ye premier ministre kan ale ni parti politique caman fo ka taa se fɛn min ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma ɲɔgɔn ye bɛ ta ka bila minɛ min kɔnɔ o de ye dakun caman ye u bɛna sigi ka fɔ o kɛ min kan o bɛ dɔ bɛ tali kɛ mun na ko fɛn min ye assise nationale ni o ye sigi ka fɔ ba ye ka o baaraw boloda ale ni min ye kalata minnu bɛ nali kɛ février kalo nata la ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu fɛnɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Goodluck Jonathan ale kɔni ka nali faaba kɔnɔ yan o bɛ se ka kɛ hakilinajigi ye jamana marabaaw yɔrɔ cogoya min na bonya o bɛ se ka ta ka sariyaw ka olu sɛgɛrɛ ale ni cogo min na jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min an bɛ o la nin wagati kofɔlen na nin tun ye kunnafoniya ye an ye min bɔ arc-en-ciel kɔnɔ a ka kunun tɛnɛndon bɔli la septembre kalo tile 6 arc-en-ciel tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn min n'u ko a ma l'indicateur du renouveau a fɛnɛ ka kunun tɛnɛndon bɔli la septembre kalo tile 6 san 2021 kuma tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ kan ne ko to kalama o kɔni bɛ an ka jamana marabaaw camancɛ fanga marabaaw ale ni CEDEAO olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tali kɛ mun na ka kɛ ni min ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔni sera faaba kɔnɔna la yan nɔ min ni kumakan in ni o kun fɔra alamisa tɛmɛnen fɛn min ye comité local de suivi de la transition maaw fɛ ale ni MINUSMA maaw fɛ o kumakan in kɔni bɔra ka bin alamisa tɛmɛnen o nɔkan na sa min ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen a kɔni sera faaba kɔnɔ nin wagati ninnu na yan kabi kari tɛmɛnen septembre kalo tile 5 a seli faaba kɔnɔ o bɛ se ka ta ka bila minɛ jumɛn de kɔnɔ min ye a ye munumunu salo kɔni k'o boloda force vive de la nation ni o dɔ ye politiki tɔnmaw ye ka fara fɛn min ye camancɛ fanga ma ɲɛmaaw kan a ka kɛ ni o wagati ninnu kɔni ye min ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ani u bɛna sigi ka fɔ kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o kari kelen na a sera fɛn min ye lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna tɔnba in CEDEAO u ka lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔ ani olu fɛnɛ ye ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunun tɛnɛndon ni o bɛnna septembre kalo tile 6 ma san 2021 fasiriba ka fɔ la Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ni Goodluck Jonathan u ye ɲɔgɔn ye ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka fara min ye corps diplomatique maaw fɛnɛ kan o nɔgani fɛnɛ na min ye selifana tile wagati ani min ye force vive de la nation ye ɲɔgɔn ye ni o dɔ bɛ tali kɛ sigida lafasali tɔnw kan ni o ye société civile ka fara min ye diinɛ ɲɛmaaw kan ale ni lafasali tɔn jɛkulu caman ani maa minnu ye tigɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn min bɛ tali kɛ fara ɲɔgɔn kan ani bɛn ko kan ani ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye ka se ka sigi ka fɔ ko o boloda
cogoya min na transition ye n'o ye camancɛ fanga ye a tɔ bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ ni baden na ale ni sigikafɔba min ni o kuma fɔra a mɛnna ni o ko in bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na fasiriba ka kɔrɔfɔ la fɛn min ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen a kelen tun tɛ yan a kelen ma na faaba kɔnɔ yan ani maa wɛrɛw nana ni o dɔ bɛ tali kɛ Shirley Ayorko Bottowe kan ni ale ye minisiri min ka ca bɛnnen don Ghana ni jamana wɛrɛw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni ale kɔni ye CEDEAO Conseil des ministres o ma ɲɛmaa ye nin wagati in na ka fara ale fɛnɛ kan Jean-Claude Kassiburu ale fɛnɛ ye commission de la CEDEAO o ma ɲɛmaa ye ka fara fɛn min ye général Francis A. Benhazen o fɛnɛ ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ni ale ka jɔyɔrɔw bɛnnen don bɛn ale ni koto ɲɔgɔn ta la lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin tun ye kunnafoniya ye an ye min bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ a ka kunun tɛnɛndon septembre kalo tile 6 bɔli la san 2021 o kunnafoniya tɛmɛnen kɔ n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u ko a ma Mali tile a ka bi araba bɔli la septembre kalo tile 7 san 2021 a bɛ kuma fɛn min kan o de ye ko premier ministre kɔrɔ ni o tun ye Sumelu Bube Mayiga ye ko ale kɔni fiɲɛbɔda tigɛlen don a la min ni o ye k'a minɛ k'a don bɛrɛla ye o ko kama sa min ye a ka jɛrɛjɛkulu n'a bɛ fɔ a ma ASUMA CFP o sifinnakaw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya jira ka jira k'a fɔ ko fɛn min ye ko kiritigɛlaw bɛ ka kiri tigɛ u yɛrɛ sagona kiritigɛ cogoya la o kɔni ye ko ye olu bɛ ko min ni ka o kɔn ka jira k'a fɔ ko fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ale yɛrɛ kɔni bɛ mandat dara ka kabi utukalo tile 26 san 2021 k'a ta o la ko fɔ k'a bila sisan a kɔni bɛ kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la section judiciaire de la Cour suprême min ni a bɔra olu ɲɛma wagati min ni a taara ka bila minɛ min kɔnɔ o de ye ko anfɛrɛ 2 bɛ ale kɔni nɔ yɛrɛ o la o anfɛrɛ minnu kɛra san 2014 wagatiw la ni o bɛ 2014 wagatiw ko fɔ o fɔlɔ o bɛ tali kɛ mun na ko avion présidentiel min ni o kɔni sanna o wagati ninnu na ko a nɔ bɛ o ko la ale ni fintililakaw ka baarakɛminɛ dɔw ni o kɔntara ko kumaw fɔra min ko n'a dagosi tun bɛ taa jɔ miliyari 10 ɲɔgɔnna n'a kun kan fɛn na sefa wari la ko o kɔni ye kumakan ye min bɔla rapport de la Cour des comptes du vérificateur général ale kɔni yɔrɔ min ye Alliance pour la solidarité au Mali convergence des forces patriotiques damosolani a bɛ fɔ a ma ASUMA CFP olu ka sifinnakaw ka ɲɛmaa ye kɔrɔfɔta u ka kunnafonidi baro in senfɛ kunnafonidi baro min ni u y'a kɛ u yɛrɛ jabala la Tomikɔrɔbugu septembre kalo tile 2 min ye sifinnakaw ka ɲɛmaa yɔrɔ ka kumakan yɔrɔ ni o ye Abdin Karambe a y'a jira k'a fɔ ko Sumelu Bube Mayiga ka dossier ye dossier nɔgɔlen ka d'a kan ko dossier nɔgɔlen min don olu kɔni ka ɲɛnaye la ko min ye camancɛ fan ma ɲɛmaw ko u b'a fɛ maaba fɛn fɛn ni olu kɔni bɛ u ka sira la ko u b'a fɛ ko olu dama gosi k'u dama kun o dɔ bɛ tali kɛ mun na ko k'a jira k'a fɔ ko Sumelu Bube Mayiga ko fanga de bɛ fɛ ka ja ye o kɔni kama ko olu bɛna o dan sira la ni u seko ni u dɛmɛyira la o ye sifinnakaw ASUMA CFP sifinnakaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ ye a y'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko olu kɔni fɛnɛ bɛ bɔ quoi u ka dusumagasa ko o yira kunnafonidi baro in senfɛ min ni u y'a jira k'a fɔ ko dossier min bɛ Sumelu Bube Mayiga kun kan o dossier in kɔni ye politique dossier ye ka d'a kan ko fɛn min ye Cour suprême ko ale kɔni ka ci tɛ ka dossier bila ministre nɔ kan ye ka tila k'a fɔ ko a bɛ o ta k'o di kiiritigɛso wɛrɛ ma ko olu ka o kiiritigɛ ko ka kɛɲɛ ni constitution min bilala sen kan san 1992 wagatiw la ko ministrew tun bɛ kiiri haute cour de justice de fɛ ka taa sɔrɔ fɛn min ye Cour suprême ale kɔni ta kun bilalen bɛ ka assemblée nationale de ka wote de kɔnɔ o wote kɛlen kɔ de sa fɛn min ye Cour suprême ale tun bɛ se k'i sen don kiiritigɛ o baaraw la
ka ladɔnniya ka maliden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye kiriw kɔni tɛ ka tigɛ ɲɛma asuma CFP denmisɛnninnakaw u bɔlen k'u ka kunnafoni di barow k'o kɛ Tomikɔrɔbugu septembre kalo tile 2 u yɛrɛ jabala ba la maa min ka fasiri don Mali tile kɔnɔ o de ye Amidou Keita ye a ye kunnafoniya min bɔ Le Témoin kɔnɔna la. An bɛ segin ka na l'indicateur du renouveau kɔnɔna la a ka bi araba bɔli la septembre kalo tile 7 san 2021 a bɛ kuma fɛn min kan o de ye halisa CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min nalen don faaba kɔnɔna la yan nɔ Goodluck Jonathan Mali yɛrɛ jan bɛ a kunfɛ koyi e ko Mohamed an tɛna wele bila ma a ka yɛlɛma Mali kɔnɔ yan wa o bɛ sɔn ka diya ye dɛ sanga n'a ka wagati ale de kɔni bɛ dunintan balan ta k'i kunda Mali kan ko min ye CEDEAO jamanakuntigiw kɔni ma sɔn camancɛ fanga ko ni kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la camancɛ fanga in bɛ ka taa taabolo min kan ni o bɛ tali kɛ ni maa dɔw bɛ k'a jira k'a fɔ ko dɔ ka fara a kundamana kan o kɔni bɛ se ka kɛ min ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ka nali faaba kɔnɔ yan a bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔna la a kɔni bɛ yan ka bi kari tɛmɛnen fasiriba ka fɔ la a kɛlen ka ɲɔgɔn ye caman tɛmɛnen kɔ ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani premier ministre ka ɲɔgɔn ye min ni o kɛra nkunu tɛnɛndon septembre kalo tile 6 o bɛ bila minɛn min kɔnɔ ko fɛn min ye ɲininkali farin caman o de tɛmɛna ani premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali minnu bɛ tali kɛ camancɛ fanga o ɲɛli ko o kun kan kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen a ka nali bɛ se ka ta ka bila minɛn min fɛnɛ kɔnɔ ko o de ye ko ale kɔni ma sɔn camancɛ fanga ko o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni a kuma bɛ maaw da ko ka dɔ fara a jɔnkunamaya kan k'ale kɔni ma sɔn o ma k'a jira k'a fɔ ko maliden caman de bɛ yen minnu ni olu kɔni sɔnnen bɛ ko yɛlɛma o ka don Mali tagabolow la yɛlɛma kuraw ka don Mali tagabolow la fasiriba ka kɔrɔfɔla dɔw kɔni fɛnɛ ban bɛ o ko in ma min ni camancɛ fanga yɛrɛ ni a tɔ tɛ tɛmɛ kalo 6 o bɔɲɔgɔnko kan o ko kɔni na ko olu dɔw fɛnɛ ma sɔn dɔ ka fara a kundamana kan ka da kan ko a sigi ni sisan cɛ ko maa tɛ se k'i bolongɛni jɔ fɛn na ko fɛn min ni yɛlɛma dor'o la ka taa sɔrɔ ko camancɛ fanga yɛrɛ dun a sigira sen kan walasa yɛlɛma bɛ se ka don Mali tagabolo la lakanako la ale ni dakun caman wɛrɛ fasiriba ka kɔrɔfɔla ko fɛn min ye ɲininkali caman de kɔni tɔ min bɛ min ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ ka na Mali kɔnɔna la ni o ye Goodluck Jonathan ye o ɲininkali dɔ bɛ tali kɛ mun kan k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye premier ministre ni o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ko min ye bɛnbaliya kɔni bɛ ani politiki tɔn damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se sigikafɔba min ni a fɔra ko k'o kɛ o fɛnɛ ko in ko o ɲɛnabɔ ale ni min ye organe unique ko kalata ko kun kan min bɛna kɛ février kalo nata o fɛnɛ bɛ se ka sigi ka ɲa cogoya min na ka a sigi sen kelen kan jɛnɛjɛkulu damadɔ ka fara diinɛ tɔn jɛkuluw kan olu kɔni ka laɲini de ye ko sigikafɔba o ka se ka sabati ale ni organe unique ko min ni a fɔra kalata ko kun kan o bɛ se ka kɛ ka fara min ye camancɛ fanga o jangali kan cogoya min na kalata min bɛna kɛ o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la maa min ka fasiri don o de ye l'indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi araba bɔli la ka dɔnkibaru sɛbɛnw kunnafoniya ko o kuncɛ an bɛ don arc-en-ciel kɔnɔna la a ka kunun tɛnɛndon bɔli la fɛn min ye an bɛ taa an ka marabolo fɔlɔ la ni o ye Kayi kɛrɛnkɛrɛnnenya la a centre de santé de référence de Kayi ko ale kɔni ɲɛma ni o ye Dr Modibo Timbo ka fara a comptable kan Madame Jara Basira Kulibali olu kɔni nɔ minɛnen don nin wagati na ka mandat de dépôt ko o da u kan fɛn min ye juge d'inscription fɛ a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye ko nin ma kofɔlen 2 ninnu ko yuruguyurugu ale ni binganiya walew ko u kɔni ye olu de kɛ lapitalisoba in kɔnɔna la Kayi ye o ko de kama sa min ye mandat de dépôt o kɔni dan b'u kan nin wagati in na kabi alamisa tɛmɛnen ni o bɛna septembre kalo tile 2 ma min ni u kɔni fiɲɛbɔda o tigɛlen bɛ u la nin wagati in na ka taa sɔrɔ ko u ye binganiya walew ale ni yuruguyurugu ta ni ka
maaw sɛgɛrɛ kɛnɛyaso o kɔnɔna la o ye kunnafoniya ye an ye min bɔ bi arc-en-ciel kɔnɔ a ka kunu ntɛnɛn don bɔli la n'o bɛnna septembre kalo tile 6 ma. Nin bɛ dan segi bi don kibaru sɛbɛnw kunnafoniya la an bɛ aw fo aw ka filɛliko ɲuman na faamuyaliko ɲuman o ɲinien don aw bɛɛ fɛ aw kana ɲinɛ k'aw abonné Orota Lali ka chaîne YouTube la ale n'a ka page Facebook ma ɲinɛ n ka jatala kɔ Mohamed Samake n bɛ n ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ala ka basigi nati Mali kɔnɔ n'ala ma basi kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni wagati kelen na aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na.